Ang santos nga ebanghelyo para yan ang adlaw, Nobyembre 11, tuig 2025, Martes, hanigakatluan kag duha nga simanahan katuigan, og memoryal ni San Martin nga taga Tours, obispo, kinuha dida hakan San Lucas, kapitulo 17, versikulo 7, nga dahiton 10. Nagsiring Jesus sa mga apostol, pananglit usa iyo may surugoon nga nag-aarado og nagmamangnohin mga karnero. Kung naabot tiyati kang hauma, nasiring baka muha iya, dagmit ngan kaunan imo pagkaon, diri amo ito. Lugod, nasiring kamuha iya, andamaan akon panihapon, kahuman isulot animo tapis ngan serbihi ako, samtang nakaon ako nga nainom. Katapos, ikaw naman ang makaon ngan mainom. Diri angay ang surugoon nga magpasalamat tungod niya pagsugot, di ba? Amo man ito ha iyo. Kung ginbuhat na niyo an nga tanan nga ginpapabuhat ha iyo, masering kamo mga surugoon la kami. Gintuman la namon an amon katungdanan. An ebanghelyo han Ginoo. Pagdayawon ka, Kristo. Haliputay nga pamalandong mga kabugtuan para yan nga adlaw. Mga kabugtuan, madanay if not most of the times, siguro naabot kita nga iton pagsunod kan Jesus, insuganin may da listahan nga mga buruhaton, nga oo ginbubuhat naton, pero most of the times liwat, waray na-appreciate o nagpapasalamat. Nagsiserbi kita simbahan, nagvo-volunteer kita, nagbubuhatin maupay, pero waray medal, waray parakpak, ngan waray naman la salamat. Salit siguro madanay nasiring kita nga Lord, bisan guti ay lang nga appreciation, okay na. Na-mention ko po ini darakay, ang ebanghelyo na nga adlaw, inahataga aton hin faith reality checked. Nasiring nga ginpapahinumdum kita ni Jesus sa ebanghelyo, kung ginbuhat na niyo an nga tanan nga ginpabuhat ta iyo, masiring kamo mga surugoon la kami, gintuman la namon an amon katungdanan. Di ba parang masakit? Pero asya po ini iton kamatuuran kung ano ngan papaano iton ungod nga pagsunod kan Jesus. 2 points for our reflection. Siyahan, pagserbe, dere, status. Pagserbe, dere, status. Didan ebanghelyo parang ginbag-o ni Jesus iton definition hiton greatness. Kung iton kalibutan nasiring nga the more nga ginsiserbihan ka, the higher iton imo status sa kinabuhi. Pero nasiring Jesus, the more nga nagsiserbi ka, the more nga mas harani ka hiton Dios. You see mga kabugtuan, following Jesus is not about earning titles or recognition, but it is about serving with joy, bisan kun waray nakita, ngan waray nagpapasalamat. An imahi ang surugoon din ang ebanghelyo, nga inuli ti kang hauma, pero nagbutang lagya pa niya tapis, nga nagserbe, in nagpapahinom dumaaton, ngayon pagsunod ka ni Jesus, in waray off-duty or day off. Again, always remember mga kabugtuan, waray day off hitun tawo nga nahigugma. Ngan diri na udungan nasuko, itun tawo nga nahigugma. Umudungan sumuko ka na ngani, bangin, inudong ka na daman, hin paghigugma. Again, pagserbe, diri, status. Ikaduha, and last point. Matinumanon, obedience, not obligation. Obedience, not obligation. Nasiring Jesus din ang ebanghelyo, mga surugoon la kami. Mupay po ini nga pahinumdum haaton, ngayton nagsusunod kan Kristo, amo iton mga tao nga mga nagiging surugoon. Surugoon nga diri pinirit, kundi pinipili.
pinili ang Dios ngan pinipili hin pagserbi sa Dios, pinaagin pagserbi hiton ig kasi tawo. We obey not because we have to, but because we choose to. Kada adlaw pinipili naton ig salikwaya naton kalugaringon, pas anon naton krus nga sumunod kan Kristo. Salit mapakayaan na kita mga kabugtuan. Nagsusunod ba kita kan Jesus dara kay nahadlok kita? Or nagsusunod kita kan Jesus dara kay karuyag naton nga nahigugma kita haiya? Again, obedience, not obligation. Mga kabugtuan itong pagsunod kan Jesus is to serve without seeking a spotlight and to obey without expecting reward. When we serve faithfully and obey lovingly, we realize it is not about being thanked. It is about being transformed. Haaton kalugaringon kaburoton hin pagsunod kan Jesus, nababago naman kita ngan mas nagiging kahimo kita hiton Dios ngadto hiton aton ig kasitawo. Ngan kun nahatag kita dara kay nahigugma kita ngan without counting the cost, nagiging sugad kita kan Kristo. Andam magserbi para hiton nga tanan habisan diin ngan habisan sano. Ngan amo po gihapon ini ang naging kinabuhi ni San Martin de Tours. Han sundalo pa hiya, may niya nakita nga parupan limos nga ginhahagkutan di dahan kadalanan. Ngan without hesitation, iya gintungaan niya cloaked ngan ginhataghan tawo. Then that night, nagpakita Jesus dinan iya inop wearing that same half-cloaked, saying, "Martin, the unbaptized soldier has clothed me." Di rin niya karuyag pasalamatan, di rin niya nagsiserbi para hin reward, kundi nagsiserbi hi San Martin of Tours dara kay nahigugma hiya ngan dara hini naturoy niya ang Dios, naturoy niya Jesus. Always remember mga kabugtuan, following Jesus is not about being appreciated. It is about being available. Following Jesus is not about being appreciated. It is about being available. Because when we serve with love and obey with joy, we do not just follow Christ. We become like Christ to others. Ngin nagsiserbi kita nga may paghigugma ngan matinumanon nga malipayon, diri la kita nagsusunod kan Kristo, kundi nagiging sugad kita kan Kristo para hiton aton ig kasitawo. Amen.